الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang kami hormati Sahibul Bait Bapak Haji Hasan Mas'ud dan Ibu Haji Mutfadiyah beserta keluarga yang sama-sama kami muliakan Al-Muqtarrab Al-Habib Ali bin Abu Bakar bin Syekh Abu Bakar, dan yang kami hormati para habaib, para kiai, para asatid, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh tamu undangan yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan barakah, rahmat dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk sama-sama bisa hadir dalam acara ini dengan memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, salawat serta salam tersebut kita haturkan kepada Nabi suci kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selaku umatnya mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja sebelum kita mulai, mari kita buka acara pada pagi hari ini yang akan dipimpin langsung oleh Al-Muqtarrab Al-Habib Ali bin Abu Bakar. Kepadanya dipersilakan. سعدنا وإياكم مدى الأيام والليالي، يكرمنا ما يكرم بسيدنا محمد مولى بلاد، يعطي كل منا سبل المامون، يقضي حاجاتنا بلغنا أعمالنا، يجعل من أمرك المدارس وبارك في المؤسسين الشيخ حسن مسعود وزوجته وأهله وذريته والحاضرين أجمعين، يجعلنا وإياكم قرة عين في الكونين بلغنا الأعمال ظاهرة وخافية، واجعل مجالسنا هذه من أمرك المجالس وبركاتها على الأمة أجمعين بتبديل حالها إلى أحسن حال، والحفظ من أهوالها والبلاء وشأن الجهال، يرفع البلاء ويرفع الحروب ويرفع المصائب عن الأمة أجمعين، بركة هذه المجالس يا رب العالمين، وعلى كل نية وصالح وقدر آخرة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Baik, selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Supriyadi. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba
وكان بالمؤمنين رحيما صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami ucapkan terima kasih kepada saudara Suryadi yang telah membaca ayat suci Al-Quran. Semoga kita yang mendengarkannya mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Memasuki acara inti yaitu ceramah agama. Penceramah pertama yang akan disampaikan oleh Al-Habib Ahmad bin Ali bin Syekh Abu Bakar dengan penerjemah Guru Syamsul. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa imamana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi jama'ana wa iyyakum fi hadzal majlis al-mubarak. Beliau memulai ceramahnya dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengumpulkan kita di majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Di hadzal majlis al-munawwar, di majelis yang insyaallah penuh dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. fihi dzikrullah wa fihi shalah ala sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena di majelis ini kita duduk untuk berzikir kepada Allah dan untuk bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ولا لنا باب وطريق إلى الحق جل جلاله إلا بباب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Tidak ada jalan yang akan menyampaikan kita kepada Allah kecuali itu adalah jalan melewati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وما أكثر الذين يتبعون الكفار والفجار ويتبعون أهل الفسوق. Dan banyak jalan-jalan yang dibuat oleh mereka para orang-orang kafir, orang fasik dan juga orang-orang fujar. لكن نحن تبعيتنا وإمامنا وقدوتنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Tapi tetap jalan kita, jalan seorang mukmin adalah dengan melewati jalan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. يقول جل جلاله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau seandainya kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah pun akan memberikan cintanya kepada kalian. ويقول الحق جل جلاله ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. Dan Allah berfirman di ayat yang lain, barang siapa yang taat kepada Allah, barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia taat kepada Allah Subhanahu wa نحن Ta'ala. نتبع الحبيب صلى الله عليه وسلم لنوصل إلى رضا الحق جل جلاله وتعالى في علاه. Maka hendaknya kita selalu mengikuti jalan baginda Nabi besar Muhammad agar kita sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نستمر وأن نستجيب في الحضور في مثل هذه المجالس. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaruniakan kita untuk selalu hadir di dalam majelis-majelis seperti ini. وأعظم فائدة بأن يستشعر الإنسان نعمة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. Dan faedah yang paling besar dengan hadirnya kita di majelis ini adalah kita merasakan kenikmatan ketika kita mengucapkan nama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi يكثر من wasallam. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. Dengan kita memperbanyak salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. لأن منزلة الذي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث أنا يرى مرافقة الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة من يكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه. Di mana
kedudukan seseorang yang selalu lisannya menyebut nama baginda Nabi besar Muhammad SAW di akhirat kelak, dia akan mendapatkan kedudukan berada di samping baginda Nabi besar Muhammad SAW. الرسول صلى الله عليه وسلم أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أكثركم علي صلاة. Di mana Rasulullah SAW beliau bersabda, orang yang paling dekat dengan aku, tempat duduknya dengan aku nanti di hari kiamat adalah mereka orang-orang yang banyak mengucapkan salawat kepadaku. ومن يكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يحصل أثرها في هذه الحياة قبل الآخرة. Dan barang siapa yang dia setiap harinya selalu melazimkan untuk membaca salawat kepada Nabi besar Muhammad, dia akan merasakan tanda atau merasakan faedah dari salawat yang dia ucapkan di dunia sebelum dia di akhirat. ينشرح صدره. Lapang hatinya. تتيسر أموره. Akan dimudahkan perkaranya. يصلحون أولاده. Anak-anaknya akan dijadikan anak yang saleh. يرتفع البلاء الذي ينزل عليه وعلى أهله يرتفع. Allah akan mengangkat semua bala musibah yang akan Allah turunkan kepada keluarganya dan kepada orang tersebut. كلها هذه الفوائد موجودة ومنها رؤية الحبيب صلى الله عليه وسلم. Dan faedah yang paling besar ketika kita mengucapkan salawat adalah melihat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi إمام من wasallam. الأئمة كان عنده ولد اسمه فاطمة وولد اسمه محمد. كانوا كل يوم يذكر لهم سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم ولا ينامون إلا بها. Pernah diceritakan ada seorang imam besar punya anak yang mana anaknya itu setiap hari membaca sirah baginda Nabi besar Muhammad dan tidak bisa tidur kecuali dibacakan sirah itu. وكان محمد مريضا. Dan namanya adalah Muhammad, dan sedangkan dalam keadaan itu suatu saat Muhammad ini sakit. وفي ذات ليلة نام وهما في المنام رأت فاطمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في المنام. Dan ketika tidur Muhammad tersebut melihat yang namanya Fatimah. رأت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام فقالت له يا رسول الله إن أخي مريض اسمه محمد مريض فممكن تدخل وتقرأ عليه. دخل وقرأ عليه وخرج. Muhammad ini punya saudari namanya Fatimah. Kemudian Fatimah itu tertidur dan bermimpi melihat Nabi besar Muhammad SAW dan mengatakan, wahai Rasulullah, ini saudara saya Muhammad sedang sakit. فلما قرأ عليه وخرج فأصبحوا قاموا من النوم في الصباح إلا ومحمد في خير وعافية. Dan kemudian di dalam mimpi tersebut Rasulullah SAW membacakan doa untuk kesembuhan si Muhammad. Dan kemudian ketika bangun dari tidurnya didapati bahwa yang namanya Muhammad, adik beliau tersebut, saudara beliau tersebut sudah berada di dalam kesembuhan. فأحكمت القصة فاطمة لأبيها وقالت له رأيت الحبيب صلى الله عليه وسلم وقلت له ادخل واقرأ على أخي محمد. Dan kemudian diceritakanlah kisah ini kepada ayahnya, seorang imam besar. Dan kemudian ayahnya tersebut membacakan doa untuk Muhammad. ببركة ماذا؟ Karena berkat siapa? تعلمهم بذكر سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم وأوصاف الرسول صلى الله عليه وسلم. Karena setiap hari yang namanya Muhammad ini selalu dibacakan sirah tentang sejarah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وأيام الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا مر الرسول صلى الله عليه وسلم في طريق تجلس رائحة الطريق 3 أيام في الطريق. Kan suatu saat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk daripada sifatnya Nabi itu, kalau sudah jalan di satu jalan, maka bau wangi yang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di tubuhnya itu akan melekat di jalanan yang beliau lewati selama 3 hari. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلقنا بمحبة الحبيب صلى الله عليه وسلم. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah ikatkan hubungan kita dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi يجعل wasallam. أولادنا صالحين وعالمين. Dan mudah-mudahan Allah jadikan anak-anak kita adalah anak-anak yang saleh. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, alhamdulillah yang kami hormati tuan rumah Haji Hasan bin Mas'ud
dan hajah kemudian juga kami dan tamu mulia kita Sayyidil Habib Ali bin Abu Bakar bin Syurga bin Sajid beserta para putranya dan segenap para habaib, para hafidh, para tokoh, para guru yang hadir pada acara yang mulia ini. Alhamdulillah para hadirin hadirat, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita berkumpul, kita membaca Maulid Nabi SAW dan dihadiri oleh seorang ulama. Pentingnya kita di akhir zaman untuk dekat dengan para ulama, karena kedekatan kita dengan para ulama di akhir zaman merupakan kunci keselamatan kita daripada fitnah. Setiap hari, setiap zaman, semakin zaman itu berlalu, semakin fitnah semakin besar. Akan tetapi orang bisa selamat dari fitnah apabila dia dekat dengan para ulama. Guru kami Al-Habib Umar pernah berkata, "Man lam yujalis muflih kaifa yuflih?" Waman jalasa muflih kaifa la yuflih. Barang siapa yang tidak pernah duduk dengan orang yang beruntung, bagaimana dia bisa beruntung? Dan orang yang duduk dengan orang yang beruntung, orang yang selamat, bagaimana dia tidak bisa selamat? Ya. Karena itu penting di akhir zaman, di zaman yang penuh fitnah ini, kunci keselamatan kita dekat dengan para ulama yang benar-benar ulama, yang benar-benar pewaris Rasulullah SAW. Sebab di akhir zaman ini fitnah itu tidak menimpa kecuali orang-orang yang jauh dari Allah, orang-orang yang tidak mengerti tentang ilmu agama. Banyak daripada kaum muslimin jatuh ke dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah dan dia tidak tahu bahwa kalau hal itu adalah haram. Dia jatuh ke dalam perbuatan haram tapi dia tidak tahu. Sebabnya karena dia tidak tahu, gara-gara dia jauh dari ulama. Ketika seorang muslim jauh dari ulama, dia tahu jauh daripada ilmu, maka dengan sangat mudah dia tertimpa dengan fitnah. Ya, alhamdulillah. Sebab kita di zaman seperti sekarang banyak judi online, pinjol ya, pinjam online, yang mana semuanya dengan pakai sistem riba, semuanya haram. Berapa banyak sampai kita mendengar di Samarinda banyak hampir setiap minggu ada orang yang bunuh diri gara-gara tidak kuat untuk membayar pinjaman. Gara-garanya apa? Gara-gara dia jauh dari ulama. Kalau dia dekat dengan ulama, dia tanya sama ulama apa hukumnya, maka otomatis dia selamat, tidak akan sampai ke sana. Itu alhamdulillah sekarang kita hadir ada bersama kita para ulama. Dan alhamdulillah Kota Samarinda tidak kekurangan ulama. Ya intinya bagaimana di sisa umur kita ini kita dekat dengan para ulama, karena itu merupakan kunci keselamatan kita dari berbagai macam fitnah. Sekian dari fikir, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبلنا وإياكم. Semoga kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. وأن ينفعنا وإياكم. Semoga memberikan kita manfaat juga. Amin. Al-hadirin wa sami'in. Orang yang hadir maupun orang yang mendengar di sana. Amin. أفضل الدعاء لما يؤمن الإنسان عليه يستجيب الله تعالى. Apabila orang berdoa dan diamini, yang mengamini mendapatkan ijabah doa itu juga. Amin. ومن جلس قوم في مجلس يدعون الله بعضهم يؤمن بعضهم إن استجاب الله دعاءهم. Tidaklah suatu kaum duduk dalam satu tempat yang satu berdoa yang lain mengaminkan kecuali Allah kabulkan semua doanya. Amin. والحبيب صلى الله عليه وسلم إذا قرأتم الفاتحة وختمتها وقلت ولا الضالين قولوا آمين. Rasulullah bersabda apabila kalian membaca Al-Fatihah dan sudah sampai ke terakhir wala dhalin ucapkanlah amin. والحبيب صلى الله عليه وسلم يقول كذلك ما حسدتكم اليهود على شيء مثل ما حسدتكم على آمين. Dan Rasulullah juga bersabda orang-orang Yahudi tidaklah mereka hasud terhadap orang muslimin seperti mereka hasud tentang kalimat amin. اليهود وأعداء الدين يحسدوننا على الخيرات. Karena orang-orang Yahudi dan musuh-musuh Islam mereka inginkan kebaikan untuk kita. إذا رأوا فعل من أفعالنا أو قول من أقوالنا فيه أجر كبير يحسدون عليه. Kalau ada perbuatan
yang kita perbuat dan pahalanya besar, mereka itu tidak mau. اقتداء بالشيطان صاحبهم. Karena mereka mengikuti setan. فالشيطان يحسد المسلمين على الإسلام. Sebagaimana setan itu hasud kepada orang-orang yang muslim, يحسدهم على الصلاة على النبي. ya, setan itu hasud orang yang berselawat kepada Nabi. لذلك كما تعلمون أن الشيطان صاح ورن 4 رنات في عمره. Karena itu disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya setan itu pernah berteriak dengan keras dalam seumur hidupnya 4 kali. الأولى عندما أخرج من الجنة صاح. Teriakan yang pertama ketika setan itu diusir dari surga. والثاني عندما طرد ولعين. Yang kedua ketika dilaknat oleh Allah. والثالثة لما ولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Yang ketiga ketika dilahirkannya Rasulullah, setan juga teriak. فنحن والمسلمون عندما ولد النبي كلنا فرحنا. Kita orang-orang Islam gembira dengan kelahiran Rasulullah. ولما احتفلنا بميلاده فرحنا. Ketika kita merayakan kelahiran Rasulullah, kita gembira. لكن الشيطان عندما ولد النبي غضب وصاح. Tapi setan ketika Rasulullah dilahirkan, dia marah. فلما نزلت سورة الفاتحة صاح ورن. Dan juga yang keempat ketika diturunkan surat Al-Fatihah, setan itu berteriak. لماذا؟ Kenapa? لأن الفاتحة أفضل سورة في القرآن. Karena surat Al-Fatihah adalah surat yang paling afdal dari Al-Quran. وهي من أعظم سور القرآن. أعظم آية. Surat yang paling afdal di Al-Quran adalah surat Al-Fatihah. أعظم سورة. أعظم آية آية الكرسي. Adapun ayat yang paling mulia yang adalah ayat kursi. ما شاء الله. الحمد لله هذه مجالس منورة إن شاء الله. Alhamdulillah majlis ini penuh cahaya insyaallah. منورة ومنورة من يحضر فيها. Bercahaya majlis ini dan memberikan cahaya kepada orang yang hadir. ومنورة لمن يحضرها إن شاء Dan الله. memberikan cahaya kepada orang yang memandang kepada آمين. Amin. ومنورة لمن يسمعها. Dan memberikan cahaya bagi orang yang mendengar juga. وفائدتها عظيمة في الأمة كلها إن شاء الله. Dan faedahnya juga akan menyeluruh kepada umat semua. أي مجلس من مجالس العلم يعقد Apapun majelis yang didirikan daripada majelis-majelis أو ilmu مجالس الذكر atau majelis zikir أو مجالس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم atau majelis salawat kepada Rasulullah, ليست على الموجودين فقط. faedahnya bukan hanya orang yang untuk hadir, untuk orang yang hadir di majelis itu, ولا على المحل الذي يقام فيه فقط. dan faedahnya bukan cuma untuk tempat yang didirikan di sana majelis itu بل على saja, الأمة كلها tapi faedahnya akan menyeluruh kepada seluruh umat وعلى البلدان dan كلها. seluruh negeri. لأن المسلمين كلهم بعضهم مع بعض. Karena umat Islam itu satu kesatuan, satu adalah saudaranya yang lain. وإقامة هذا المجلس Dan yang didirikannya majelis ini يرفع الله به الأمة كلها إن شاء الله. menjadi penyebab Allah memberikan manfaat kepada seluruh umat. مجالس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم Majelis salawat kepada Rasulullah التي تقام في هذا المحل أو في غيره yang didirikan di tempat ini atau di tempat yang lain, مما يقوم به مؤسس هذا المجلس المبارك yang didirikan oleh tuan rumah وأهله ومن معه. dan keluarganya, tuan rumah dan keluarga besarnya, فيها خير وبركة لهم وفيها خير وبركة لمن حضر وفيها خير وبركة للأمة كلها. ini keberkahan dari majelis ini akan menjadikan keberkahan untuk tuan rumah dan keluarganya, untuk para hadirin dan keluarganya, dan untuk seluruh umat. ومن أجل الفوائد في حضورنا هذا المجلس وأمثاله أن نكون مغفورة ذنوبنا. Dan di antara faedah yang besar yang bisa kita dapatkan daripada menghadiri majelis macam ini adalah ketika kita bangun dari majelis ini, dosa kita diampuni oleh Allah. يا إيماننا Iman kita akan semakin kuat kepada Allah. آمين. تقوى بها محبتنا Semakin kuat cinta kita kepada Allah, لله سبحانه وتعالى cinta kepada Allah ولنبي محمد صلى الله عليه dan وسلم cinta kepada Rasulullah SAW, وراث النبي صلى الله عليه وسلم من العلماء dan والصالحين cinta kepada pewaris Nabi daripada ulama dan kaum saleh, ولأصحاب النبي dan juga kepada sahabat-sahabat وآل Nabi بيت dan النبي keluarga Nabi وذرية dan النبي keturunan Nabi, والمسلمين أجمعين. dan cinta kepada semua umat Islam. لأن من علامات الإيمان أن نحب
الإنسان لغيره ما يحبه لنفسه. Karena di antara tanda kuatnya iman ketika orang mencintai orang lain seperti dia mencintai dirinya sendiri. هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. Seperti itu Rasulullah لا bersabda. يؤمن أحدكم Tidaklah beriman حتى kalian يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. sehingga kalian mencintai untuk saudara kalian apa yang kalian mencintai untuk diri kalian sendiri. ماذا تحبه لنفسك؟ Apa yang kau cintai untuk dirimu sendiri? من أمور الدين. ماذا تحبه لنفسك؟ Apa yang kau cintai untuk dirimu sendiri? من أمور الدين. Daripada urusan agama, أمور الدنيا. urusan dunia. أحبه لغيره. Yang kau cintai untuk dirimu itu cintai untuk orang lain juga. تحب العلم. Kau cinta ilmu, أحبه لغيره. kau cintai orang lain dengan ilmu. أولادك يكونوا صالحين. Kau ingin anakmu jadi orang saleh. ادعو الله أن يكون أولاد أسعد المسلمين صالحين. Doakan kawan-kawanmu punya anak yang saleh juga. تحبوا مال حلال. Kau suka harta yang halal, افرح بمن رزقه الله مال. maka gembiralah dengan orang yang mendapatkan rezeki yang halal juga. تريد صحة وعافية. Kau suka kesehatan, mau kesukaan افرح إذا وجدت الصحة والعافية في من حواليك من المسلمين. Maka gembiralah ketika kau melihat kawan-kawanmu orang-orang muslim yang lain dalam keadaan sehat. تريد ذرية مباركة. Kau ingin keturunan yang baik, افرح لمن وفقه الله ذرية مباركة. maka gembiralah dengan orang-orang muslim yang punya keturunan yang baik. تريد زواج. Kau ingin menikah, افرح لمن من الله عليه به. maka gembiralah dengan orang yang sudah menikah. Yang يمن الله عليك بالخيرات كلها. bila kau seperti itu, kau akan diberikan kebaikan besar oleh Allah وكل Subhanahu wa ما taala. تتمناه للمسلمين يعطيكم الله إياه. Setiap hal yang kau inginkan Allah berikan untuk orang-orang muslimin, Allah akan berikan kepada kau juga. وإن حسدتهم Tapi bila kau hasut kepada mereka, iri kepada mereka, تأتي إليك المصائب. maka engkau akan tertimpa dengan berbagai musibah. وإن فرحت فيهم بشيء من الأمراض أو من الابتلاءات يبتليكم به. Bila kau gembira ketika kau melihat orang muslim dapat musibah, dapat penyakit, maka engkau akan mendapatkan musibah dan penyakit juga. فافرح للمسلمين بكل خير. Maka adalah kita gembira ketika melihat kebaikan yang ada pada diri orang يعطيك muslim. الله كل Maka خير. engkau akan diberikan kegembiraan oleh Allah. أيوة فانتبهوا من هذه الأعمال السيئة. Maka hati-hatilah daripada perbuatan yang buruk ini. هذه أعمال قلوب. Ini adalah perbuatan hati, amal hati. والله لا ينظر إلا إلى القلوب. Dan Allah tidak memandang kecuali kepada hati. فإذا نظر في قلبك محبة للمسلمين زادك الله خير. Bila Allah memandang dalam hatimu ada rasa cinta untuk umat Islam, Allah akan tambahkan kebaikan. وإذا نظر في قلبك اشمئزاز. Bila Allah pandang dalam hatimu ada rasa benci, حسد. ada rasa dengki, بغضاء. ada rasa tidak suka, يبتليكم الله بها. maka engkau akan diberikan musibah oleh Allah. ويسلط عليك من يبغضك. Maka Allah akan membuat orang-orang tidak suka يسلط kepada engkau. عليك من يحسدك. Allah akan membuat ada orang yang berdengki juga kepada engkau. يسلط عليك أمراض والعياذ بالله. Allah akan berikan penyakit kepada engkau. فأحب ما تحبه لنفسك للمسلمين. Maka cintailah untuk umat Islam apa yang kau cintai untuk dirimu sendiri. وأوجب الله علينا محبة النبي محمد. Allah wajibkan kita untuk cinta kepada Nabi Muhammad ومحبة آل بيت النبي محمد. dan mencintai keluarga Nabi Muhammad. محبة النبي من الإيمان. Bahkan cinta kepada Nabi itu adalah iman. ما هو قدر الإيمان عندنا؟ Bagaimana nilai iman kita itu على قدر المحبة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. tergantung rasa cinta kita kepada Rasulullah. هكذا ذكر العلماء. Seperti itulah para ulama berkata. عموم العلماء. Umumnya para ulama yang saleh. وأما في موجود أفراد العلماء هؤلاء لهم نظر خاص في مدح النبي صلى الله عليه وسلم. Ada ulama yang spesialis untuk memuji Rasulullah. أكثر مؤلفاتهم في ذكر سيرة النبي وأخبار النبي ومحبة النبي. Sehingga ulama yang seperti itu karangan kitabnya itu rata-rata tentang Rasulullah, tentang sejarah Rasulullah, pujian kepada Rasulullah. أكثر أشعارهم وقصائدهم في النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Rata-rata syairnya itu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. مثل الإمام يوسف بن إسماعيل النبهاني. Seperti Imam Yusuf bin Ismail An-Nabhani, مثل الحبيب علي بن محمد الحبشي. seperti Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi, والآن في حياتنا هذا مثل الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ. dan yang hidup zaman sekarang ini seperti Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid.
mereka yang terkenal. مع انه امثالهم امه موجودين Yang seperti mereka yang tidak terkenal itu banyak juga. لكن هؤلاء شهرهم الله Tapi mereka itu ditampakkan oleh Allah. مثل الائمه الاربعه Seperti imam madhab yang empat. الامام مالك الامام ابو حنيفه اولا Yang pertama Imam Abu Hanifah, بعد الامام kemudian مالك Imam Malik, بعد الامام الشافعي Imam Syafi'i, بعد الامام احمد kemudian Imam Ahmad. كل واحد منهم شيخ والاخر Masing-masing di antara satu ini gurunya yang lain. اولهم الامام ابو حنيفه Yang pertama Imam Abu Hanifah, ثم اخذ عنه الامام مالك kemudian belajar kepada beliau Imam Malik, ثم اخذ عنه الامام الشافعي kemudian belajar kepada Imam Malik Imam Syafi'i, ثم اخذ عنه الامام احمد بن حنبل kemudian belajar kepada Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. ولماذا هؤلاء الاربعه؟ Kenapa cuma empat itu? مع العلماء لهم Apa tidak ada ulama yang lain? علماء مثلهم كثير Ulama yang alim seperti mereka itu banyak, لكن هؤلاء اشتهروا tapi mereka yang terkenal. وربك جعل لهم اتباع وتلاميذ شهروا مذاهبهم Dan Allah menjadikan untuk masing-masing dari empat imam ini murid-murid yang menyebarkan madhabnya mereka. مثل الصحابه Seperti sahabat Nabi. كم الصحابه؟ Berapa jumlahnya sahabat Nabi? اكثر من 100,000 Lebih dari 100.000 jumlahnya. لكن افراد منهم اشتهروا Tapi yang terkenal hanya beberapa orang. هؤلاء لأخذهم أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم Ada yang terkenal karena banyak mengambil hadis dari Rasulullah. سموا مجموعة منهم المكثرين Ada beberapa sahabat Nabi yang disebut dengan orang yang banyak meriwayatkan رووا عن hadis. النبي آلاف الحديث Yang meriwayatkan ribuan hadis dari Rasulullah. والآخرين مئات الأحاديث Sahabat yang lain ada yang ratusan hadis. وبعضهم عشرات الأحاديث Sahabat yang lain ada cuma berapa puluhan hadis. وبعضهم أفراد الأحاديث Sebagian cuma tidak nyampe 10 hadis. أيوة وكلهم صحابة Tapi semuanya sahabat Nabi. وهؤلاء كلهم علماء Juga tadi semuanya juga ulama. وهذه المدارس مما يقوي الله بها الإيمان Dan majelis ini di antara sebab Allah menguatkan iman kita تقوية محبتك في النبي محمد صلى الله عليه وسلم dengan perantara kuatnya cinta kita kepada Rasulullah ومتابعتك للنبي محمد dan perantara kita mengikuti Rasulullah وكثرة صلاتك على النبي محمد dan dengan memperbanyak salawat kepada Rasulullah وتعظيمك لسنة النبي محمد dan pengagungan kita kepada sunnahnya Nabi Muhammad ومحبتك لأمة النبي محمد dan cinta kita kepada umat Nabi Muhammad ونفعك لأمة النبي محمد dan memberikan manfaat kepada umat Nabi Muhammad. هذه 5 أسباب أو 6 أسباب مما تجعلك قريب من النبي صلى الله عليه وسلم وقد يمن الله عليك برؤيا 5 atau 6 sebab ini adalah penyebab terkuat kita menjadi dekat kepada Rasulullah, bahkan menjadi penyebab terkuat kita bisa mendapatkan rezeki, bisa bermimpi Rasulullah, في الدنيا قبل الآخرة bisa melihat Rasulullah di dunia sebelum di akhirat, في الدنيا قبل الآخرة di dunia sebelum di akhirat. أولا يمن عليك برؤيا في النوم Pertama Allah mungkin akan membuat kau bisa bermimpi Rasulullah dalam tidur. ماذا رأيت في النوم؟ Kalau engkau sudah melihat dalam tidur, جاء في الصحيح في مسلم وغيره seperti dalam hadis Sahih Muslim, رآني في المنام barang siapa yang melihat aku dalam tidur, فسيراني من يقظة maka dia akan melihat aku dalam keadaan terjaga, في اليقظة dalam keadaan terjaga في الدنيا قبل الآخرة di dunia sebelum di akhirat. إما في أي وقت تراه Bisa jadi kapanpun dia melihat Rasulullah, أو عند الموت عندما تريد تطلع روحك يتجلى لك النبي أمامك atau ketika sakaratul maut, ketika ruh sudah mau keluar dari jasad, Rasulullah SAW tiba menghadiri. شاهد الحبيب موجود قدامك Maka kau melihat Rasulullah di depanmu, فتقول الحمد لله kau tidak alhamdulillah, أيوة وتموت بعد الله dia meninggal dunia setelah itu. أيوة هكذا كل من رأى النبي في النوم يراه قبل الموت Setiap orang yang pernah bermimpi Rasulullah pasti akan berjumpa Rasulullah sebelum meninggal dunia dalam keadaan terjaga. من أقوى أسباب رؤياه التي ذكرناها لكم Dan di antara penyebab orang bisa mimpi Rasulullah, أعظم شيء محبته sebab yang sedang kami sebutkan tadi itu yang pertama cinta kepada Rasulullah متابعته dan mengikuti Rasulullah كثرة الصلاة dan عليه memperbanyak salawat, تعظيم سنته ta'zim kepada sunnahnya محبتك لأمته بخدمتها بأي نوع من أنواع الخدمة والنفع dan cintamu kepada umat Nabi Muhammad dengan engkau memberikan manfaat dengan apapun caranya. فما تستمر على هذه الأوصاف Tidaklah engkau terus-menerus مدة لا بأس بها tidaklah engkau terus-menerus mengamalkan 5 ini dalam beberapa waktu إلا ويمن الله عليك برؤيا
kecuali Allah akan memberikan engkau rezeki seperti Rasulullah. فإذا رأيته سعدت في الدنيا والآخرة. Bila engkau sudah bisa berjumpa dengan Rasulullah, رجلا كنت أو امرأة baik engkau laki-laki atau perempuan, كبيرا أو yang صغيرا tua atau yang kecil, عالما أو جاهلا. yang alim atau yang bukan alim. نسأل الله يمن علينا بذلك. Semoga Allah berikan kita rezeki bisa mimpi Rasulullah. الحمد لله على حضورنا هذا المجلس. Kita bersyukur bisa hadir ونسأل di الله sini. أن يعين حبيبنا وأخينا حسن مسعود وزوجته على إقامة هذه المجالس. Semoga Allah menolong tuan rumah kita Haji Hasan Mas'ud dan Saudi dan istrinya untuk mendirikan majelis-majelis semacam ini. تعيبا ساعدهم المجالس على حفظهم Majelis-majelis seperti ini akan menjadi penyebab mereka terjaga وحفظ إيمانهم dan terjaganya iman وحفظ mereka dan أولادهم terjaganya anak-anak mereka وحفظ dan أوقاتهم terjaganya waktu-waktu mereka. ومهما أنفقوا فيها Seberapa pun banyaknya mereka mengeluarkan harta untuk mendirikan majelis seperti ini, محفوظ عند الله maka harta itu disimpan oleh بل Allah. يزداد عند الله. Bahkan semakin banyak di sisi Allah tulisannya. عندما يتصدق الإنسان Ketika orang itu bersedekah بأي صدقة dengan sedekah apapun, ما يحس لها يوم القيامة هي لا tidak akan didapati di hari kiamat jumlahnya sama dengan yang dia keluarkan. يضاعفها الله Akan dilipat gandakan oleh Allah. كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم Sebagaimana Rasulullah bersabda, إن الله يربي صدقة أحدكم من ابنها كما يربي أحدكم فلوة. عندك غنمة صغيرة بعد يومين كبيرة بعد سنة كبيرة بعد سنة كبيرة وهكذا يكبر يكبر يكبر. Allah Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memelihara harta sedekah kita sebagaimana kita memelihara anak kambing. Semakin lama usianya semakin besar dan seperti itu. فلا يستحقر أحدكم أي صدقة. Maka jangan ada yang meremehkan sedekah walaupun sedikit. فتصدقوا ولا Bersedekahlah. تنتظرون الرجل الكبير. Jangan tunggu harus menjadi orang kaya dulu. أنفق مما عندك ولو قليل Keluarkan apa yang kau punya walaupun hanya sedikit. يأتيك الكثير. Nanti akan dapat dari yang banyak. إذا أنفقت أنفق الله Jika عليك. kau memberikan nafkah, memberikan sedekah, Allah akan memberikan nafkah kepada engkau. إذا أمسكت أمسك الله Tapi عليك. bila engkau menahan hartamu, Allah akan menahan pemberiannya dari engkau. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره الله. Barang siapa yang berbuat kebaikan walaupun sekecil apapun, dia akan melihat عودوا نفوسكم على الإعطاء biasakan dirimu untuk memberi, على الإكرام untuk memuliakan على orang, إدخال untuk السرور menggembirakan orang, على المحتاجين kepada orang yang على butuh, الصالحين kepada orang yang saleh, على الفقراء kepada orang yang على fakir, اليتامى untuk anak-anak yatim, ذكور وإناث laki dan perempuan, على العلماء untuk para ulama, على مجالس الذكر untuk majelis إلى zikir, ما لا نهاية. dan tanpa batas. همتك يعطيك الله أكثر مما تعطي. Jadi dengan semangatmu itu Allah akan berikan balas yang lebih. يعطيك الله أكثر مما تعطي. Allah akan memberi kepada engkau lebih dari apa yang kau beri الدنيا قبل الآخرة. di dunia sebelum di akhirat. في الآخرة يؤذن عليك بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. Adapun di akhirat Allah akan berikan kepada engkau sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh pendengaran, dan belum pernah terlintas dalam hati manusia. وأعظم ما تنفق Dan harta yang paling utama untuk kita keluarkan, ما يملك كل واحد منا yang mana harta itu dimiliki oleh kita semuanya, الأخلاق yaitu adalah akhlak, المحبة rasa cinta, إدخال السرور menggembirakan orang, السلام mengucapkan salam, الدعاء mendoakan orang, نفع الأمة بأي نوع من membantu orang dengan apapun caranya. كلها موجودة معنا. Ini semua bisa kita lakukan. أما المال مع قليل Kalau harta mungkin sebenarnya tidak punya harta, الأخلاق tapi akhlak kita semua ولو bisa. حتى أفقر الناس Walaupun orang paling fakir sekalipun Ada. bisa. Ada. معك Engkau bisa. ولو كنت أفقر الناس Walaupun engkau orang fakir, الكلام الزين ucapan yang baik, المحبة rasa cinta, معك engkau bisa. لا تمسكها Jangan kau tahan. لا تبخل بها Jangan kau bakhil. فرح من حواليك Gembirakan orang di ادخل sekitarmu. السرور على من حواليك Buat orang yang di sekitarmu senang. من أدخل السرور على أخيه المسلم Barang siapa yang memasukkan rasa gembira kepada hati orang muslim, خلق الله من ذلك السرور Allah akan ciptakan dari rasa gembira tadi seorang malaikat
yang menghiburnya di dalam kuburnya ويرشده إلى أن يدخل الجنة dan menuntunnya sampai dia masuk dalam surga ويستغفر له dan memintakan ampun kepada Allah untuk dia إلى قيام الساعة. sampai hari kiamat. الله يحفظنا وإياكم Semoga kita dijaga oleh ويقوي ارتباطنا بالنبي محمد ويسعدنا بالنبي محمد ويطيل أعمالنا بالنبي محمد ويقضي حوائجنا بالنبي محمد ويشفي أمراضنا بالنبي محمد يصلح أولادنا بالنبي محمد يقوي ما ضعف فينا بالنبي محمد يحفظنا من كل سوء بالنبي محمد ويهدي حال الأمة إلى أحسن حال بالنبي محمد ويهدي حال الأمة كلها إلى أحسن حال Allah berubah keadaan umat ini lebih baik lagi dengan Nabi Muhammad. ويرفع ما نزل بهم Allah angkat musibah yang من terjadi الحروب dari peperangan وتسلط الكفار واليهود orang Yahudi بالنبي محمد dengan berkat Nabi Muhammad. يغفر ذنوبنا Allah ampuni dosa kita. ويبدل سيئاتنا حسنة Allah ganti dosa kita menjadi pahala. ويتحمل عنا التبعات Allah ampuni dosa kita. يغفر ذنوبنا كلها Allah ampuni dosa kita semuanya. خصوصا ما بيننا وبين الناس Terutama dosa yang kita dengan manusia. إن حسدنا أحد Bila kita hasut sama orang, atau kita benci sama orang, atau kita membicarakan keburukan orang, atau kita merasa tidak suka dengan orang, atau kita merasa sombong kepada orang, سيئات حسنات semoga Allah ganti semua itu dengan hal yang baik. وهؤلاء الذي أساءنا إليهم Dan orang-orang yang kita berbuat buruk kepada mereka, الله خيرات كبيرة semoga diberikan oleh Allah kebaikan yang sangat besar. يغنيهم بأرزاق Semoga Allah berikan mereka cukup, Allah berikan mereka kesehatan, Allah berikan mereka kebaikan, دينية ودنيوية kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. يحفظهم من كل بلية Semoga dijaga dari setiap musibah. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ساهم من قبولك حوائجنا بلغنا الآمال واكفنا شر ما تأتي بالأيام والليالي وحبنا بالنبي محمد مولى بلال وارزقنا في الحل والترحال وجعلنا وجهه في الدنيا قبل الآخرة يا أرحم الراحمين ارحمنا الحاضرين ذنوبنا أجمعين ومن تقدم من آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأصحابنا في هذه المجالس ومؤسسيها واحفظ الصحة والعافية واتقهم آمالهم في الدنيا والآخرة وجعلنا من لا سخط بعده أبدا وجعلنا من أنفع الأمة على الأمة وأبرك الأمة على الأمة يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين سر الفاتحة لحضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Amin.